Venezuelan citizens are Muchos raising ciudadanos their voices venezolanos in peaceful están protest hablando en at their protestas government's closing of pacíficas por el RCTV. cierre de la Many RCTV por parte international del gobierno. groups and Muchos grupos institutions have added their internacionales voices e to this instituciones chorus of han concern, sumado sus voces and a I estas applaud voces de Secretary General preocupación Insulza y for doing so aplaudo as al well. secretario Insulza por The United haberlo States hecho Senate también. has El called Senado on de los the Estados Unidos OAS ha to hecho un address llamado a this la issue. OEA para que trate este President tema. Bush and El I agree. presidente Bush y yo In estamos de keeping with acuerdo. Article 18 Para of the mantenernos Democratic dentro Charter, del artículo we 18 de urge la the Carta Secretary General to Democrática, go to hacemos un Venezuela llamado al to secretario general consult para que in vaya good a faith with Venezuela all y haga interested consultas parties de buena fe con and to todas las present a partes full interesadas report y presente un to the informe foreign completo ministers through ante the los Permanent ministros de Council. Relaciones Exteriores a través del Consejo We, the Permanente. members of the Nosotros, OAS, los must miembros de defend la OEA, freedom where it is under tenemos que siege in our defender hemisphere, la and we must democracia support y freedom tenemos que apoyar la whenever libertad and wherever siempre it is denied. y cuando sea negada. Hemos visto el día de hoy cómo se ha violentado la agenda de esta Asamblea General. This agenda of the General Assembly has been breached. Cómo It's se been ha violated. violentado We have seen o intentado violentar How attempts have la been made soberanía to de una breach nación the sovereignty perteneciente a of esta a comunidad. nation that belongs to this community. La intervención de la representante del gobierno Comments made by de the los Estados Unidos de representative Norteamérica government of North America, of the constituye United States, un intervencionismo is inaceptable interventionism, which is en los asuntos unacceptable. internos de una nación Interventionism democrática, in the internal soberana, affairs of a como la democratic República country, a Bolivariana de sovereign Venezuela, country y de such esa as the manera la Bolivarian Republic of rechazamos. Venezuela, and thus we reject them. Hablan de violación de They talk derechos about the humanos. violation of human rights. Tendría que esta OEA hacer una This comisión OAS would especial have to set up a special commission para ir a estudiar la to violación go to diaria examine de the los daily derechos violation humanos of en las human fronteras rights in de the México y los Estados borders Unidos. between ¿Cuántos Mexico hermanos and the del United States? How Caribe, many de brothers in the Caribbean, Centroamérica, from de Central America, Sudamérica from South America, son perseguidos y cazados como animales, capturados, captured, torturados, sought like asesinados en las animals, tortured fronteras? and assassinated on the borders? Ahí están construyendo un muro. They are building El muro a de la wall, indignidad. the wall América of Latina y el dignity. Caribe Latin tienen que America and the levantar su Caribbean voz have to frente raise a ese their muro de voice indignidad in the face of this que wall of constituye dignity, which un monumento is a la violación monument to de los derechos the humanos violation diarios of human permanentes. rights, which are En este daily segundo, and mientras permanent, hablamos, and the en cada segundo que second pasa, time, every time we son talk, every centenares de second, hombres y mujeres de nuestras hundreds tierras, of de people nuestro from our color, lands, of de our nuestras color, costumbres, of our de nuestra culture, forma de ser, customs, of our que buscando ways la of vida, being, tratando de buscar seeking una a new oportunidad de breath of trabajo, life, looking for son opportunities casados, to work. They torturados, are perseguidos. sought after, they are Tendría tortured. que esta organización de And this Estados Americanos organization of American states ver el tema de la will violación have to look permanente at de los the derechos permanent humanos ongoing violation of de human los rights inmigrantes of latinoamericanos y Latin American caribeños hacia los immigrants and Estados Unidos Caribbean y people who dentro de go los to the Estados United Unidos. States and within the very United States Tendría itself. que This esta organization organización de Estados of Americanos American states organizar una would have comisión to especial organize a para ir a special la commission cárcel de to Guantánamo. go to the Guantanamo ¿Cuántos Bay presos tienen jails. ustedes How en la many cárcel de Guantánamo? Le incarcerated people do you preguntamos al have in gobierno de los Estados Guantanamo? We Unidos. ask the United States. How many people ¿Cuántos do you have son? there? ¿Quiénes How many son? people do you have ¿Tienen behind derecho a la bars? defensa? How many? Do they ¿Dónde have los the right to secuestraron? defense? Where have they been kidnapped? ¿Tienen el debido proceso? Do they have any due process rights? Hombres y mujeres sin Men and rostro, women sin without nombre, face, faceless, nameless secuestrados peoples, en territorio abducted hemisférico, in en hemispheric territorio lands, ilegalmente in lands ocupado which are de illegally la isla occupied de Cuba. on the island of Cuba. Así que So si de that derechos humanos vamos a hablar, if we're going to talk about tendría que hacerse human una rights, revisión we would have to have some profunda de very las deep-seated violaciones a examination que of hemos the sido sometidos los violations that we have been latinoamericanos y subjected caribeños to, durante that all décadas Latin American de people and Caribbeans invasiones. have been subjected Nada to más during aquí en esta decades. tierra heroica de Panamá. In this very ¿Cuántos heroic hombres y land of mujeres fueron Panama, asesinados how en el many men barrio and women were Chorrillos, que assassinated queda a in the 10 barrio minutos de of esta Chorrillos, sala de in the reuniones? neighborhood of Chorrillos, which is 10 minutes from this very En aquella hall, invasión infame where there was an infamous que produjo más de 3.000 invasion muertos which inocentes produced en more sus than casas 3,000 durmiendo. deaths whilst they were at home Así que sleeping. Venezuela So pide that respeto, Venezuela exige respeto asks for a su respect. soberanía. We would like to Tenemos beg una your democracia reverence for our plenamente consolidada, sovereignty. We have consolidated democracy con más in libertad my de country expresión with que more freedom of muchos de los expression países than many que tratan de other countries enarbolar that try esa bandera. to Con wave una their flags democracia have. participativa, We had a participatory movilizada, democracy, one which amplia, is mobilized, 11 far-reaching. procesos electorales We have 11 electoral transparentes, procedures which are conocidos, transparent, reconocidos, which are vistos recognized por and la comunidad acknowledged internacional. by the international community. Y Venezuela ha tomado And una Venezuela decisión has taken a democrática, decision. We've taken a democratic legal, decision, which justa, is legal, constitucional, just, and de constitutional, crear
to una nueva set up televisora, a new television televisora de network, servicio a público, public service para ir television rompiendo el network, monopolio breaking thus the y la vieja monopoly. cultura comunicacional Since my Venezuelan, the representative of Venezuela decided to directly address my remarks, I would just like to make two very brief points. The first is that this is a very useful discussion of energy, but I think that issues of democracy and the defense of democracy are never inappropriate on an agenda of the of the Organization of American States, given our Inter-American Democratic Charter. And so the discussion of democracy and its defense should always be a part of our agenda. Secondly, as to issues in the United States of human rights, of how we fight the war on terror, of the detention of unlawful combatants at Guantanamo, on immigration policy, on any issue, I am quite certain that it would be difficult for any commission to debate more fully, to investigate more fully, to criticize more fully de the critiquer policies davantage, of the United de States débattre government davantage, than is de done faire every davantage de night recherche sur on les politiques CNN, du on gouvernement ABC, des États-Unis on que l'on le fait tous les CBS, soirs sur on CNN, NBC, ABC, and on NBC, any number CBS, of smaller channels in the United une States. pléthore d'autres chaînes That de is the télévision de point petite of taille press aux freedom, États-Unis. Et that c'est là in a l'objectif de democracy, presse. the Dans une citizens of a démocratie, les country citoyens d'un pays should have the assurance devraient avoir that la the garantie policies of their que les government politiques de leur will be gouvernement held up for criticism by a free and independent pourront press être critiquées par une presse without libre et the indépendante, interference of their ceci government. sans ingérence de leur The gouvernement. citizens of the Les United citoyens States des have États-Unis that assurance. ont cette I garantie. sincerely hope Et j'espère that the citizens of sincèrement Venezuela que les will citoyens have du that assurance Venezuela as well. auront Thank you very également much. cette- Lo lamento mucho realmente Je regrette que no vaya a escuchar a la representante de los Estados Unidos que la déléguée des États-Unis nuestra contrarréplica ne peut pas entendre notre y réponse. que se esté retirando de la sala. Sería muy bueno que Mais il serait bon este gobierno que se dice paladín de la libertad de que le expresión gouvernement qui se mostrara la s'allie en lista défenseur de la démocratie y los rostros de a quienes tienen secuestrado en las cárceles clandestinas de Guantánamo y que se verificara el nombre, apellido, ubicación y dónde fue secuestrado. Son centenares. Es una cosa monstruosa, solo comparable con la época de Hitler, que hay en esta época histórica cárceles clandestinas con presos sin rostros y presos sin nombre. Es algo monstruoso. Ojalá dejaran entrar a las cámaras. Yo le propongo a la delegación de los Estados Unidos que deje entrar las cámaras de la nueva televisora social TV del Canal 2 de Venezuela a la cárcel de Guantánamo y que permita que se entreviste a los presos de Guantánamo. Estamos de acuerdo con ir, absolutamente de acuerdo. Y si permiten, pudiera ir una comisión de Venezuela a supervisar los derechos humanos allí. Y estamos de acuerdo en que se cree una comisión especial en algún momento, no es el tema de esta reunión, para supervisar la violación diaria de los derechos humanos de nuestros hermanos, de nuestras tierras, de nuestros pueblos, de Nicaragua, de Venezuela, etcétera, que van a buscar la vida hacia los Estados Unidos. Ratificamos. A Venezuela se respeta. Los Estados Unidos de Norteamérica y su gobierno, más temprano que tarde, tendrán que aprender a respetar la soberanía de nuestros gobiernos y de nuestros pueblos. Más temprano que tarde, de una nueva Latinoamérica, de un nuevo Caribe que se ha levantado y que más nunca volverá a ser colonia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Nicolás.